ሚኒስትር ሰላም ነበር አብላዕለ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ንመከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዳግም ንመቅራጽ ዝዓለመ ስትራቴጂ ንርክብል ተዛሪቦም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሰልፍ ብልጽግና ኢትዮጵያ ነበር አይተታየ ደንዳ በ2013 አብላዕሊ ሰሜናዊት ዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ወታደራት ብሔረ ተጋሩ ካብ ሃገራዊ ሰራዊት ንምጽራይ ኮነ ተባሂሉ ዝተዳለወ ምዃኑ ገሊጹ ዘሎም ሚኒስትር ሰላም ነበርን ላዕለዋይ አባል ሰልፍ ብልጽግናን ሹመኛ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አይተታየ ደንዳ ቅድመ መእሳሩ ምስ ሆርን ኦብዘርቬሽን አበዛቦ ቃለ መሕተት መንግስቲ ናበላት ተጋሩ ካብ ኃይል ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ንምእላይ ኮነይሉ ነቲ ኹናት ከም ዘልዓለ እዩ ገሊጹ ዘሎም ታየ ምስ ሆርን ኦብዘርቬሽን ብቋንቋ ኦሮምኛ ከም ዝበሎ ወያነ ዲ ጀመሮ ዝመስለኩም ኾነይልና ዝጀመርናዮ ንሕና ኢና ብሔረ ተጋሩ አባላት ሃገራዊ ሰራዊት ንምንጻል ካልእ መንገዲ ይነበረናን ክብል ድማ ይቃልዖም መንግስቲ ፌደራል ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ኣብ ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ መደበራት ሰሜናዊ ትእዛዝ ብምጥቃዕ ነቲ ኹናት ከም ዘበገሶ ካብ ነዊሕ እዋነት ሒዙ ክግለጽ ጸንሐ ኮይኑ እቲ ተረኻ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንኽልተ ዓመት ዝቐጸለ ሙሉእ ወተሃደራዊ ወፍሪ ውጽኢቱ ድማ ማይ ተሸሓት ሞት ጅምላዊ ምዝባልን ሰፊሕ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ዕንወትን ኣስዒቡ እዮም ዘረባ ኣይተታየን ነቲ ነቐፍትን ጉጅለታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዓመታት እቲ ኹናት ከም ምኽንያታን ፖለቲካዊ ድራኸ ዘሎ ብሔራዊ ምጽራይ ተጠቒሙ ዝብልዎ ዘረጋግጽ ይመስል እቲ ዝሃቦ ሪኢቶ ምስ ተቐዲሙ ዝወፀን ዝተረጋገፀን ድምፂ ካብ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋይ አያሌው ዝተባሃለ ላዕለዋይ ወታደራዊ አዛዝ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንልዕሊ 17,000 ወታደራት ብሔረ ተጋሩ ወታደራዊ ኃይሊ ውሽጥና ከነጽርዮ ኣለና ክብል ተሰሚዑ ነይሮም ወላውን ኣብ መንጎኦም ጽቡቓት ሰባትን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ክንፈልዮም ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ካብ ስራሕ ኣግሊልናዮም ሕዚ ድማ ሓይልታት ጸጥታ ሙሉእ ብሙሉእ ኢትዮጵያውያን እዮም ክብል ኣብቲ ዝወፀ ቀዳሕ ወሲኹ ድሒሩ ድማ ብኣህጉራውያን ማዕኸናት ዜና ተረጋጊጹ እዮም ጉጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክኢላታት ወደብ ሕብራት ሃገራትን ድሕሪ ምጅማር ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብሰፊሑ ድማ ብሔረ ተጋሩ ምፍላይ ከም ዝተራእየን ብተደጋጋሚ ክሕብሩ ጸንሐ ኮይኖም ብዙሓት ተጋሩ ድማ ካብ ስርሖም ተባሪሮም ብዘይ ክስ ተኣሲሮም ወይ ድማ ጠፊኦም እዮም ናብቲ ዝቕጽለ ሓበሬታ ክነስግረኩም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ዝምድና ተበቲኹሎ ክብል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምሕያሽ ዝተገበረ ጻዕርታት ከም ዝፈሸለ ዝገለጸ ኣዛዝ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ንኣባላት ፓርላማ ሃገሮ ብዝሃቦ መብርሂ ኤርትራ ንሃገሮ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትከፍተላ ድልውቲ ከም ዘይኮነት እውን እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘልያና ብቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ከም ዘስግአን ዝገለጸት ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ንምግጣም ኃይል ባሕሪ ክትሃንጽ ከም ዝወሰነት ይጠቂሶም ኣብዚ ዞባ ወቅት ስርዓታት እውን ኣለው ኩሉ ግዜ ዝርብሹ ውግእ ሰብ ኩን ልምዓትን ውህደትን ዘይፈልጡ ግጭት ሞያ ዝመስሎም ምራሕቲ ኣለው ንሕና ተሓባቢርና ክንሰርሕ ድልዋቲና ናይ መንግስቲ ፖሊስ ወጣ ጸጥታ ድማ እዚ እውን ዘመላኽት እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ይበለት ወታደራዊ ኣዛዚ ብወገን ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሒዘ ንዓኹም ከም ድሌተይ ክገብረኩም ዝብለት ተሓሳስባ ከም ዘሎ ዝገለጸት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ወሳኒ ኣጽዋር ወይ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሒዝካ ነዝኹሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ድሌትካ ክትገብሮ ምፍታን ቁኑዕ ይኮነን ዝብል ነገር ምስ መጸ ሕጂ ኹራ መጽኢሎ ፈንጠርጠር ኣሎ ድማ ኢሎም ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ናብ ዳግማይ ጎንጥ ከየምራሕ ስጋኣትን ጽላል እዩ ዘሎ ኮይኑ ብወገን ኣዲስ ኣበባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ክወሃብ ዝጸንሐ መግለጽታት ዝተወሰደ ተበግሶታትን ብወገን ኣስመራ እውን ትደጋገም ትግብረ መልሲ ከም ዝተዋሃበ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን እስራኤል ዳርባ ቃላት እውን ኣካል ናይቲ ናዕረገ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሮ ኮይኖም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ መበለ 34 ዓመት ጽምብል ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጽ ወነት ምትፍናን ወጋዓውነት ኣላቢስዎ እዮም ነተጻብኦ ህዝቢ መንግስትን ኤርትራ ዝፈሓስ ዘሎ ቁልዑን ስውርን ሽርሕታት እውን ዘይፈለጥ የለን እንታይት መደምደምታ ተበጊሱ ዝነበረ ተስፎ ሃንቀውታ በኒን ብምባል እቲ ፕሬዚደንት ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ገሊጽዎ እዮም ዝተፈላለዩ ማዕዘናት ናይ ማያት ናይ ነይለን ቀይሕ ባሕርን ናይ ባሕር መስኮትን ህዝቢ ኦሮሞ ዝውክል ኦሮሞ ማስና ሓሳብ ኩሻውያን ሰማውያን ሕንቅልሕንቅሊተይ ናይ ኤትኒካ ተሕድሕድ ኩናት ህዝብን መሬትን ዓፋር ከም መድረኽ መጻወቲ ምምዝማዝ ወዘተም እስዕንደራ መህውታትን ኣብ መወዳእታ ህድማን ቀድሚትን ጥራይ ክበሃል ዝከኣል ክብል ተዛሪቡ ነይሮም እቲ ተኣውጅ ዘሎ ኩነታት ሓንቲ ዘይኮነተስ ብዙሕ ኩነታት ንምብራዕ ዝጓረዝ ዘሎ ቴክኖሎጂና ጻዕርን ምስ ዘሰንዮ ሕሱር ጃህራን ፍኸራን ምዝግብ ይኽብል ድማ ይውስኽ እቲ ፕሬዚደንት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ግን ንኤርትራ ከይተረፈ ብሓባር ንስራሕ ኢልና ኢና ባሕሪ ንኹልና ይኹን ኢልና ኢና ክብል እዩ ዝመጎት ብዘይተለምደ መንገዲ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያ ንምምሕያሽ መንግስትና ነዊሕ ርሕቀት ተጓዒ
ተጓዒዙ እንትኾነ ግን ይተዓወተን ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዝነበረ ናይ ኤርትራዩ ምስ ኤርትራ ንምስራሕ ሰፊሕ እዩ ምስተዓመመ ድማ ጽቡቕ ዝመስል ነገር ድሕሪ ምምጹ ንድሕሪት ተመሊሱሎ መንግስትና ናይ 20 ዓመት ምትፍናን ደው ይበሊሉ ዝነበረ ቅርሕንቲ ብምፍታሕ ናብ ልምዓት ውህደትን ናይ ሓባር ተጠቃምነትን ብልጽግናን ክናቱ ኤርትራውያን ዝደልይዎ ጥቕሚ እንተልይውን ካብ ኢትዮጵያ ክጥቀሙን ኢትዮጵያ ድማ ካብ ኤርትራ ክትጥቀም ተለፊዕሉ ይኽብል ርእይቶ ሂቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ወን በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፊ ስርት ኮይና ክትቅጽል ከም ዘይትኽእል ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ክትረክብን መሰል ከም ዘለዋን ክገልጽ ተሰሚዑ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ገጻ ከይትግምግም ዝደልዩ ተጻባእት ወገናት ከም ዘለው ዝገለጸ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም ናብ ባሕሪ ንምእታው ሓይሊ ባሕሪ ይሃንጹ ከም ዘለውን ተዛሪቡ ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ መውጻእ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይስራሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ድማ ዘድልዕ ዕጥቅን ሓይሊ ሰብን ከም ዝተማልአን እቲ ሓይሊ ሰብ ንስራሒታት ድለው ከም ዘሎ ድማ ይገሊጹ ለውጢ ምስ መጽ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ስለዝተመሓየሸ ምስኦም ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ኢልና ሓይሊ ባሕሪ መስሪትና ሓይሊ ባሕሪ ዝመሰረትና ናብኡ ወይ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ንምእታው የናይ ኣገባብና ናቱ ድሕሪ ሕዚ ዝረአ ክኸውን ይክብል ድማ እዩ ምላሽ ይብ ዘሎ ሰጥሳን ውሕስነትን ባሕሪ ኢትዮጵያ ዘለዎ ገዳስነት ብምጥቃስ ድማ ንሰግኢና ናይ ባሕሪ ጉዳይ ምልከተና ኣዚና ኢና ንከታተል ስለዚ ድማ ኢና ሓይሊ ባሕሪ መስሪትና ዘለና ድማ ይበል ኤርትራ ሉዓላዊት ሃገር ብምዃና እዚ ተዛረቦ ብመንጽራ ሕጉራዊ ሕጊ ብኸመይ ክኸውን ዝኽእል ግን ዘቐመጦ ነገር የለ ቦገን ኤርትራ ነዛ ኣዛዝ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝተዛረቦ መልሲ ኣመልኪቱ ዛጊ ድዝተዋህበ ምላሽ የለ حبريتنا نباخم بالكتيلنا لنا زخبركم تملكتنا حزد ما نفتي أب ما أخلي مبرق زجادة زلوت رسيبو زحزنا يو حبريتنا باخم كنبلو إيران نبلع لي إسرائيل حد مفداي بزبلة معلومات سرمت قاعد جميرة كم زلات فريتهم إيران سرمت قاعد كم جمرة زاجد أمايت بلاستيك ميسايلاتنا بإسرائيل جزء كم تكوشتنا من جزء ومع خنزيناتها جرين حبرن زلوم وابغالو تادرو حيل إسرائيل كاب إيران تونشوفو ميسايلات كم زل ليوز جلس خينو CNN بقدو عبتل أبيبن يروشاليم كبير زبالة فنجراتات كم تسمع تبتي بزلام من جزء هو مع خنزينا إيران كم زحبرو حكينا مصباح عسل سويد ما ترو بروميس زسر زبل شمس تهابو شرحيت أسلام مسائلات إيران قبل على إسرائيل زنبول لو كبير يحبرهم وهابقالو تادرو حيل إسرائيل كم زحبرو دم إيران ناب سيفيلاهم خلات مسائلات بمتقواز كأي مسمرات سجيرة ختبل حنا مفدا إيران ناب على سيفيلاهم تكالات يخبل جليس وضم منستر مكلخال إسرائيل كاسز دما إيران ناب سيفيلاهم خلات زبي مسائلات بمتقواز كأي مسمرات سجيرة بمبال لتكبراتها أزوي كبيدو أجاخت كفليا كبل محنا يتصاب CNN يتملاقي تطلعهم إسرائيل لقد ما بلع إيران ترى زي فلتوهلو لمتقعت بمفز أمان مع خنات نيوكلير أو مدباتان وتعدروا مرحتان إلى ما زجبر متقعت بمفز أمان يفلت قدما منستر إسرائيل هاجرام فوليز بلن عوتن زبلوا بحدا قصبت سفرارش توتات إلى ما نزلوا كبير متقعت أبلع إيران فلتيماهم شو متقعتات دما أكالت أوبريشن رايزنج لايون استوى لسرحيت كم زغون زقل تقدم منستر إسرائيل بنيامين نتانياهو إيران هلا إسرائيل سجات كوينا أخبر دما مقلاتهم ذكريهم بتي تتخيل متقعت وان أزادي ناشنال جارد إيران حسين السلامي كمونا حلاف ستاف عطو حيل إيران محمد باغري كم تقتلوا مع قناديناتها قري تقسام كبزي بتوسخ بوحد وكلت ساينتيست نيوكلير حلفوا دباتوميك حيلي نيوكلير إيران نبر فيردون عباسين بريزيدنت يونيفرسيتي إسلامي أزاد أب تهران محمد مهدين تهران شين ونكم تقتلوا من قستاو تلفزيون إيران محبارني ذكر إسرائيل حرت فتسمتو شرحيتك مسأزق الجبر ملسب قمة متاو أواجه زوان دم أوجام نمت كعت إسرائيل لابها جروس إبو منستر قداتو تا إيران إسرائيل بتزجبرتو متكعت أزياقة التعاسي أيلو من بارو زحبر من قصة تلفزيون إيران بريس تي في إيران صار متكعت مجمران زاجي دامايت بالاستيك مسائلاتنا بإسرائيل جزء كم استقوشتون الرجاجيس وزلا إسرائيل لابل على إيران ذكرت متقعت سيبو بريزيدنت أمريكا إيران نتي أب نيوكليراو بروغرام بسمم انتذيبت أزوي زخبر متقعت خمسة قات مادمات انكقلهم إيران أمريكا بدحرت متقعت خمسة لا بمخصاص بتمتقعت بل على إيران حنا كتفد مخانق تفرارح نكلم بريزيدنت ترامب أب محبراو مراقبتات قصد ما إيران لاب نيوكليراو بروغرام بسمم انتذيبت أب إسرائيل أزوي زخبر متقعت خمسة قات ما يتحني زلهم إيران أب ذهبت مجلسي إسرائيل كاب حموس كساب
ዓረብ ብልዕል ርእሲ ከተማ ቴህራን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢራን ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ላዕለወ ሰበስልጣን ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ዝርከቦም 70 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐተሉ እያ ትሕብር እስራኤል ግና ሓደ ዓብዪ ኒውክሌራዊ ቦታ ሓዊሱን ወተሃደራዊ ትካላት ኢላማ ከም ዝገበረት ትገልጽ ብተወሳኺ ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ኢራን ካብ ምድሪ ናብ ኣየር ዝውንጨፍ ሚሳይላትን ከም ዘዕነወቶ ትገልጽ ኣሜሪካ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ ከም ዘይብላ ብምኽሓድ ንኢራን ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ ጥቕቲ ክትገብር እንከላ ክቡራት ሃገራት ሓዊሱ ብዙሓት ሃገራት ድማ ሃገር ካብ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ክትቁጠብ ይጽውዓ ኣለዋ መራሕቲ ፈረንሳን ጀርመንን ፕሮግራም ኒውክሌር ኢራን ብምኹናን ክልቲአን ሃገራት ነቲ ጎንፂ ካብ ምብራኽ ክቁጠባ ተሓሳሲቦም ኣለዉ እስራኤል ድማ መሰል ምክልኻል ከም ዘለዋ ከም ዝድግፉ ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ እስራኤልን ኢራንን ድሕሪት ክምለሳን ምጉሃር ክቕንሳን ብምጽዋዕ ፕሬዚደንት ቱርክ ብዘውፅኦ መግለፂ ድማ ንመጥቃዕቲ እስራኤል ኣህጉራዊ ሕጊ ዕሽሽ ዝብል ንጹር ናይ ምጥቃዕ ተግባር ክብል ከንዊንዎም ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘተዘእንገደት ኦማን ድማ ንእስራኤል ብዛዕባ ምብራኽ ወጥረን ዘብጽሖ ዘሎ ጉድኣትን ተሓታቲት ክትብል እንከላ ስዑድ ዓረብ ድማ ነቲ መጥቃዕቲ እስራኤል ብንጹር ምጥሓስ ኣህጉራዊ ሕጊ ብምባል ኮኒናቶም ቻይና ብወገና ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዓሙቕ ስክፍታ ብምግላጽ እስራኤልን ኢራን ተወሳኺ ምግፋዕ ከይፍጠር ልጓም ክገብራ ጸዊዓ